নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 9 বৃক্ষাৰোপণ। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তেনেদৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে অভ্যাসমালাত প্ৰশ্নখিনিত আমাৰ দি আছে যে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে সহি উত্তৰ কা চয়ন কৰ। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ দি আছে যে বৃক্ষ মনুষ্য को कौन सा गैस प्रदान करता है। ইয়াৰে প্ৰথম আমাৰ দি আছে যে এক নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, দুই নম্বৰত দি আছে যে নাইট্ৰজেন আৰু তিনি নম্বৰত দি আছে যে অক্সিজেন আৰু চাৰি নম্বৰত দি আছে যে হিলিয়াম। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ তিনি নম্বৰটো যে অক্সিজেন। এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াৰ পিছত प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरत होती है। ইয়াৰ প্ৰথম অপশ্যনত দি আছে যে আমাৰ এক নম্বৰত দি আছে যে औद्योगिकी স্থাপনা, তাৰপিছত দুই নম্বৰত দি আছে যে वर्षों का अधिक होना, তাৰপিছত তিনি নম্বৰত দি আছে যে खेतों में अनाज उपजाना, তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত দি আছে যে বৃক্ষৰোপণ কি। ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে বৃক্ষৰোপণ কি, চাৰি নম্বৰটো। তাৰপিছত গ নম্বৰটো দি আছে যে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো যে क नंबर भारत सरकार ने वन महोत्सव का प्रारंभ किया था। सन दी আছে যে এক নম্বৰত 1952 में, তাৰপিছত দুই নম্বৰত দি আছে যে सन 2010 में, তাৰপিছত তিনি নম্বৰত দি আছে যে सन 80,052 में আৰু চাৰি নম্বৰত দি আছে যে 90,060 में। ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে এক নম্বৰটো যে सन 90,052 में। এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াৰ পিছত অতিবৃষ্টি और অনাবৃষ্টি का मुख्य कारण है। এক নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে বন का कटाव, দুই নম্বৰত দি আছে যে मिट्टी का कटाव, তিনি নম্বৰত দি আছে যে ভূমিকম্প, তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত দি আছে যে ধ্বনি প্ৰদূষণ। ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে এক নম্বৰটো যে বন का कटाव, এনেকৈ হ'ব। এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম। তাৰপিছত ঙ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াৰ পিছত ঙ নম্বৰত দি আছে যে प्रकृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। এক নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে চিৰিয়া, তাৰপিছত দুই নম্বৰত দি আছে যে মনুষ্য আৰু তিনি নম্বৰত দি আছে যে বৃক্ষ আৰু চাৰি নম্বৰত দি আছে যে নদী। ইয়াৰে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ এইটো আমাৰ তিনি নম্বৰটো অৰ্থাৎ বৃক্ষটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত সম্পূर्ण বাক্যমে উত্তৰ দ। ইয়াৰে প্ৰথম আমাৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে পশু पक्षियों की अनेक दुर्लभ जातियाँ क्यों लुप्त होती जा रही है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে वनों के कटाव के कारण धरती के सौंदर्य पर तो कुठाराघात हुआ ही है। पशु पक्षियों की अनेक दुर्लभ जातियाँ प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰটো मनुष्य का प्रकृति से कैसा नाता है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে मानव का प्रकृति से बहुत पुराना नाता है। आदिकाल से ही प्रकृति मानव की सहचरी रही है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में जन्म लिया, लालन पालन हुआ, भरण पोषण की संग्रामी प्राप्तों की ओर तरह तरह के सुखों का भोग किया। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে যে ক নম্বৰটো ইয়াৰ পিছত অতিবৃষ্টি और অনাবৃষ্টি क्या है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে অতিবৃষ্টি का अर्थ है अत्यधिक বৃষ্টি वर्षा, जिससे बाद आने का खतरा होता है। अनावृष्टि का अर्थ है वर्षों का न होना, जिससे सूखा पड़ने का खतरा होता है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के प्रकोप से बचने के लिए यदि कोई उपाय है तो बहुत है বৃক্ষৰোপণ। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো খ নম্বৰটো যে हमारी संस्कृति में किसे पवित्र कार्य माना जाता है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে
हमारी संस्कृति में वृक्षरोपण को एक पवित्र कार्य माना जाता है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াৰ পিছৰ हमारी संस्कृति के अनुसार किन वृक्ष की पूजा की जाती है ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে हमारी संस्कृति के अनुसार पीपल तुलसी बरगद कौला आम आदि वृक्ष की पूजा की जाती है এনেকৈ বাক্যখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰথম 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াৰ পিছৰ आज कौन सा आंदोलन ने प्रशंसनीय कार्य कर रहा है ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে वृक्ष की कटाई रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है। आज शिवको आंदोलन इस और प्रशंसनीय कार्य कर रहा है এনেকৈ বাক্যখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰখিনি প্ৰশ্নখিনি আমাৰ দিয়া আছে যে প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে সম্যক উত্তৰ দ ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰ আমাৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে आदिकाल से प्रकृति किस तरह मानव की ससोरी रही है ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে मानव का प्रकृति से बहुत पुराना नाता है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में जन्म लिया, इसी से अपने भरण पोषण की संग्रामी प्राप्त की। प्रकृति ने ही उसे संरक्षण प्रदान किया। प्रकृति ने ही उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति की। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से उनसे घर बनाया, अपनी भूख मिठाई, अपनी तीना छात की तथा तरह तरह के खुशों का भोग किया। इस तरह आदिकाल से ही प्रकृति मानव की ससोरी रही है এনেকৈ বাক্যখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰ वृक्ष हमारी किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে वृक्ष प्रकृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। वृक्ष हमारे परम हितैषी निस्वार्थ सहायक एवं अभिन्न मित्र हैं। वृक्ष हमारे ऑक्सीजन देता है, तरह तरह के सुस्वादु फल देता है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष हमें बाढ़, सूखा, भूकंप और वर्षा की अनिश्चितता में भी सहायता करता है। वृक्ष ही वायुमंडल का प्रदूषण दूर करता है এনেকৈ বাক্যখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াৰ পিছৰ গ নম্বৰটো যে গ নম্বৰটো वन के कटाव के कारण धरती के सौंदर्य पर किस तरह कुठाराघात हुआ था। उत्तरটো লিখিম এনেকৈ যে वन की अंधाधुंध कटाई के कारण मिट्टी का कटाव, भूस्खलन, भयंकर बाढ़ें, सूखा, भूकंप, वर्षा की अनिश्चितता तथा वायुमंडल का प्रदूषण और भयंकर समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसलिए वन के कटाव के कारण धरती के सौंदर्य पर कुठाराघात हुआ है এনেকৈ বাক্যখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে খ নম্বৰটো যে ইয়াৰ পিছত सरकार और समाजसेवी संगठनों ने किस तरह वृक्षारोपण के क्षेत्र में कदम उठाए हैं ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে हमारे यहाँ कहा जाता था एक वृक्ष लगाने से उतना पुण्य मिलता है जितना 10 गुणवान पुत्र का जस। भारत सरकार ने वृक्ष की आवश्यकता को ध्यान से रखने हुए सन 1952 में वन महोत्सव या वृक्षारोपण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। वृक्ष की कटाई
रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। इस दिशा में अनेक समाजसेवी संगठन भी सक्रिय हैं। चिपको आंदोलन इस और प्रशासनीय कार्य কৰা ৰহা হয়। আজিলৈ ইমানে আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।